ନା ମୋର ଡାକବାଲାଟି ଘର ଘର ବୁଲି ବାଣ୍ଟଇ ଚିଠି। ନା ମୋର ଡାକବାଲାଟି। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ିଥିବା ସେଇ ଡାକବାଲା କବିତାଟା ଆଜି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ରେ GDS ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ସେ ଛୋଟ ଦିନର ଡାକବାଲା କବିତାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଆଗରେ ମୁଁ ଗାଇଦେଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗରେ GDSର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 44,228ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଭେକେନ୍ସିଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଜବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ GDS ଅନଲାଇନ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। କେତେଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେଟା ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଜାଣିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ଅଛି 36 ପେଜ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏଇଟା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ନେଇକି ହେଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ଭେକେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ। ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି? ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଡାକ ସେବକ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଭେକେନ୍ସିକୁ ନେଇକି GDSଟା ହେଇଛି। ତ GDSରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ତିନିଟା ପୋଷ୍ଟରୁ ମେରିଟ୍ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟା ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଥିବ। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅଫଲାଇନ୍ ମେଥଡ଼ ନାହିଁ ହେଲା। এটা ଟୋଟାଲ ଦେଇଛି 36 ପେଜ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମ ସବମିସନ୍ର 15/7/2024, 15 ଜୁଲାଇ 2024ରୁ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଯାଏଁ ହେଲା। ଏଡ଼ିଟ୍ କରେକ୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ, କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ କରେକ୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଟା ଖୋଲା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଅଗଷ୍ଟ 6ରୁ ନେଇକି ଅଗଷ୍ଟ 8 ହେଲା। 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଏଡ଼ିଟ୍ କି କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ବାକି ସବୁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଛି ଏଥିରେ, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝି ନେବେ, ପଢ଼ି ନେବେ ସବୁ ହେଲା। ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ତାର ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, BPMର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ରେସିଡେନ୍ସ ଆକୋମୋଡେସନ୍ କ'ଣ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ବି, ଏ BPMର କାମ କ'ଣ, ତାର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେଟା ବି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଡାକ ସେବକ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା, ଡାକ ସେବକ ସବୁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଲେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା କାହାର କାମ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାକୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍, କ'ଣ ସବୁ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ଯେମିତି ମିଳିଥାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେମିତି ସବୁ ମିଳିବ ହେଲା। ଆନୁଆଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ 3%, ପ୍ରତିବର୍ଷ 3% ଲେଖାଏଁ ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। BPMର ରହିବ 12,000ରୁ 29,380, ଆଉ BPM ଆଉ ଡାକ ସେବକର ରହିବ 10,000ରୁ 24,470 ହେଲା। ଏଇଟା ଦରମାଟା ରହିଛି। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18ରୁ 40 ହେଇଥିବା କଥା। ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, OBC ପାଇଁ ରହିଛି 3 ବର୍ଷ, ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନାହିଁ। PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲାଗି 10 ବର୍ଷ ରହିଛି, ଆଉ PWD ପ୍ଲସ୍ OBC ଥିବେ 13 ବର୍ଷ, PWD ପ୍ଲସ୍ SC STଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ରହିଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବା କଥା? ଆପଣ ଯଦି GDSରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍
एग्जामिनेशन पास माने 10th स्टैंडर्ड पास करिथिबा कथा इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश माने 10th रे समस्त को तो मैथमेटिक्स इंग्लिश थाई हला 10th क्लास पास थिबा कथा आपनकर जेउडा हेबो सेटा आपनकर 10th क्लास रो मार्क अनुसार सिलेक्शन हेबो 10th क्लास रो परसेंटेज हिसाब रे सिलेक्शन हेबो अदर क्वालिफिकेशन कोन रहबा दरकार आपनकर कंप्यूटर नॉलेज थिबा दरकार साइक्लिंग आपन साइकिल चले थिबा कथा साइकिल चले जानि थिबा कथा हला समस्ते जानि थिबे डाकवाला माने साइकिल रे बुली बुली गाँ गाँ चिठी बाटंती तो साइकिल चलेबार जानि थिबा कथा आपन रिजर्वेशन जेमती गवर्नमेंट द्वारा जहाँ स्थिर करा जाइए एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी पई सेटा रहिबो हला बहुत गुडे जिनस एथिरे अछि गोटे वीडियो रे एते सारा जिनस डिस्कस करि हेबनी आपण माने निजे तर ऑफिशियल वेबसाइट को जाइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आराम से सब पढ़ी की बुझी जिवे आउ अप्लाई करिवे हां तापरे आमे देखि नेबा को स्टेट रे केते वैकेंसी बाहरी छी हला एते जिनस तो गोटे वीडियो रे डिस्कस करि हेबनी एथिरे खाली कहि देली जे आपण 10th पास हेतिले ए जिनस पे अप्लाई करि परिबे आ एज 18 रु 40 थिबा कथा जो माने एससी एसटी ओबीसी की पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तांको पे रिलैक्सेशन रही छी एज रो हला एथिरे पोस्ट रही छी बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक दरमा केते रही छी सेटा भी एथिरे दिया हे जाई छी हला आपण माने देखि देबे हला तापरे चलंतु देखि देबा कोठी केते वैकेंसी बाहरी छी एटी आपण माने देखुतिबे सर्किल नेम को सर्किल आंध्र प्रदेश रे लैंग्वेज कोन आपण लैंग्वेज जानि थिबा दरकार तेलुगु कोठी केते वैकेंसी जाईसी हला तो हमें सीधा पळे आसीबा हम ओडिसा को हम ओडिसा जहा रही छी 25 नंबर रे हला तार ऑफिशियल लैंग्वेज देछि केते केते ऑफिशियल लैंग्वेज होछि ओडिया तार ऑन रिजर्व कैटेगरी रे बाहरी छी एटा होछि ऑन रिजर्व रे बाहरी छी 1049 ओबीसी रे केते बाहरी छी ओबीसी रे वैकेंसी होछि 263 तापरे नेक्स्ट होछि हमर एससी कैटेगरी रे केते वैकेंसी बाहरी छी 364 टा पोस्ट अछि हैना तो जो पिला माने एससी कैटेगरी रो से माने अप्लाई करिवे 507 टा पोस्ट रही छी एसटी कैटेगरी पे 507 टी पोस्ट ईडब्ल्यूएस पिलांको पे रही छी 234 टा पोस्ट नेक्स्ट रही छी पीडब्ल्यूडी ए पीडब्ल्यूडी बी या पीडब्ल्यूडी सी पीडब्ल्यूडी डी समस्तंको पे पोस्ट रही छी हैला समस्तंको पे पोस्ट रिजर्व है कि रही छी तो ए नोटिफिकेशन भी वैकेंसी माने स्टेट वाइज सर्किल वाइज वैकेंसी दे दै छी को स्टेट रे केते को रीजन रे केते को सर्किल रे केते वैकेंसी अछि को ऑफिशियल लैंग्वेज आपण जानि थिबा दरकार एटा अछि तो ओडिसा रे टोटल अछि 2477 टा पोस्ट हला ओडिसा रे हमर केते वैकेंसी अछि 2477 टा पोस्ट हला तो जो माने भी चाहूचंती सेंट्रल गवर्नमेंट रो पोस्टल डिपार्टमेंट रे जॉब करिवा पे से माने शीघ्र जाइकी आवेदन करि नियंतु एजीडीएस रे जोटा कि मार्क ओरिएंटेड हेबो हला तो आशा करछि ए वीडियोटा समस्त को भल लागिथिबो माने आपण मान को पई जॉब नोटिफिकेशन जो माने जॉब आसाई जॉब खोजचंती तांको पई एटा बहुत लाभदायक हेबो आज ही अप्लाई करियंतु ए पोस्टल रे जेटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत भलो आपण मान को पई तो आज पई एतिकी पुनी नुआ वीडियो नै आसिले सेतरे आवरी किछि अलगा जिंस डिस्कशन करिबा रोइली नमस्कार।